Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la production de l'écrit, une interview en classe. Interview, قلنا une interview هو واحد الحوار صحفي كيكونوا فيه des questions et des réponses. Mais avant de lire cette interview, غنجاوبوا على j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. De quel document s'agit-il? Et justifie ta réponse. يعني شنو هو هاد الوثيقه هذه اللي كيتعلق بها الامر؟ شنو النوع ديال هاد الوثيقه هذه؟ سي une interview. داكوغ، يعني حوار صحفي. justifie ta réponse، يعني خصك تعلل الجواب ديالك. عندنا كريم جو لو رول دان جورناليست، يعني كريم كيلعب الدور ديال الصحفي. هذا باش عرفناه سي une interview. داكوغ، وغادي يكونوا دي كيستيون في الانترفيو، كيكونوا عندنا دي كيستيون اي دي ريبونس، أسئلة وأجوبة. Il s'agit d'une interview car Karim joue le rôle du journaliste et pose des questions à ses camarades. La deuxième question كتقولنا qui sont les personnages de cette interview؟ شكون هما الشخصيات ديال هذا الحوار هذا؟ عندنا كريم، عندنا فريد، عندنا رشيدة. داكوغ، كريم، فريد et رشيدة. Les personnages de cette interview sont Karim, Farid et Rachida. La troisième question كتقولنا où se passe cette interview؟ فين كدوز هاد الانترفيو هذا؟ فين كيدوز؟ هنايا عندنا il interview ses amis de classe، يعني كريم il joue le rôle d'un journaliste، كيلعب الدور ديال الصحفي وكيحاور الأصدقاء ديالو de classe، ses amis de classe. Donc ils sont en classe. Cette interview passe en classe في القسم. Une interview en classe. Karim joue le rôle d'un journaliste. Il interviewe ses amis de classe. Karim, parle-moi d'un comportement citoyen que tu proposes. كريم كيسأل الصديق ديالو، قال له تكلم لي على واحد السلوك يعني مواطن اللي كتقترح علينا انت. فريد، moi j'ai l'idée de nettoyer avec mes camarades le petit jardin qui se trouve derrière la classe. قال له أنا عندي الفكرة باش ننظف مع الأصدقاء ديالي الحديقة التي توجد يعني خلف القسم. كريم، pourquoi as-tu choisi cette action؟ يعني علاش اختاريتي هاد المهمة هادي؟ فريد، parce que j'aime bien mon école، كنبغي بزاف المدرسة ديالي et je veux qu'elle paraisse toujours propre et belle، وكنبغيها تبان ديما نقية وزوينة. كريم، et toi رشيدة quelle action tu proposes؟ وانتي رشيدة شنو هي المهمة اللي كتقترحي؟ moi رشيدة، moi j'aime bien aider les personnes dans le besoin car je considère que c'est une obligation envers autrui. قالت له أنا كنبغي نساعد الأشخاص اللي كيكونوا في الحاجة محتاجين، وكنعتبر كنعتبرها يعني إلزامية تجاه الآخر، يعني خصنا ضروري يعني ملزمين باش نساعدوا الآخرين. كريم، je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. كنشكركم لإجابتكم عن أسئلتي. Vous agissez comme de bons citoyens، يعني كتصرفوا كمواطنين صالحين. داكوغ، هذا هو الانترفيو ديالنا. ندوزو لدابا je manipule et je réfléchis. La première question, qui joue le rôle du journaliste؟ شكون اللي كيلعب الدور ديال le journaliste؟ c'est Karim. c'est Karim qui joue le rôle du journaliste، يعني كريم اللي كيلعب الدور ديال الصحفي. Quelles sont les personnes interviewées؟ شكون هما الأشخاص اللي حاورهم كريم؟ عندنا كريم، عندنا فريد et رشيدة. Les personnes interviewées sont les amis de classe de كريم، أصدقاء القسم كريم اللي هما فريد et رشيدة. La question suivante, quel est le sujet de cette interview؟ شنو هو الموضوع ديال هاد اللقاء هذا الحوار؟ هو المواطنة et le comportement civique، يعني la citoyenneté et le comportement civique. Le sujet de cette interview c'est
la citoyenneté et le comportement civique يعني المواطنة والسلوك المدني. Comment Karim a qualifié Farid et Rachida يعني كيفاش وصفهم شنو القيمة اللي عطاهم قال لهم في التالي vous agissez comme de bons citoyens يعني عطاهم القيمة ديال المواطنين الصالحين. كيفاش قيمهم كريم a qualifié Farid et Rachida de bons citoyens. Je m'entraîne. Le président de l'association AB pour tous يعني رئيس الجمعية ديال الملابس للجميع interview les élèves d'une école au sujet de la collecte de vêtements pour les démunis يعني كيحاور التلاميذ حول هاد يعني الموضوع ديال جمع الملابس للمحتاجين. Recopie sur une feuille les répliques de l'interview dans le bon ordre. عندنا هنايا des répliques en désordre نرتبوهم. عندنا فين هي الأولى هنايا parce qu'il fait froid dans les montagnes et les gens ont besoin d'habits pour se protéger du froid. قال له هنا لحقاش الناس يعني كاين البرد في الجبال والناس يعني محتاجين الملابس باش يحتميوا من البرد. Comme nous avons entendu votre appel à la télé يعني من سمعنا النداء ديالكم في التلفازة pour aider les démunis مساعدة المحتاجين nous avons fait appel à vous يعني عيطنا عليك. Pourquoi vous avez opté pour une collecte de vêtements يعني علاش يعني اهتميتوا بهاد يعني اختاريتوا باش تكون لا كوليكت ديال الملابس. Avez-vous pensé à une autre collecte واش فكرتوا في شي يعني شي جمعية أخرى. Oui, nous avons pensé aussi à la collecte de livres يعني الجمع ديال الكتب pour les écoles rurales المدارس القروية qui n'ont pas de bibliothèque اللي ما عندهمش المكتبات. Comment avez-vous eu l'idée de m'inviter à cette école, à cette collecte كيفاش جاتكم الفكرة باش تعيطوا لي لهاد لاكسيون هادي ديال لا كوليكت. اذا فين هي الاولى هي هادي غادي يسولهم غادي يقول لهم comment avez-vous l'idée de m'inviter à cette collecte كيفاش جاتكم الفكرة باش تعيطوا لي لهاد التجميعة هادي. شنو غادي تقولوا له comme nous avons entendu votre appel سمعناك النداء ديالك في التلفاز داكشي علاش عيطنا لك. هذه لا دوزيام داكوغ. شنو غادي يقول له عاوتاني شنو غادي يسولو عندنا كيستيون ريبونس عاوتاني دابا اون كيستيون. شنو غادي يقول له علاش فكرتوا في هاد لا كوليكت دو فيتمون يعني علاش فكرتوا تجمعوا الملابس بالخصوص. Pourquoi vous avez opté pour une collecte de vêtements شنو غادي يقول له parce qu'il fait froid لحقاش البرد في الجبال والناس خاصهم الحوايج سخونين باش يسخنوا. داكوغ. لا سويفونت شنو غادي يقول له عاوتاني avez-vous pensé à une autre collecte واش فكرتوا يعني تجمعوا شي حاجه اخرى. هذه غادي تكون 5. غادي يقول له oui nous avons pensé aussi à la collecte de livres فكرنا ايضا نجمعوا الكتب. داكوغ. هذا هو لوردر غتكتبوه في الكاي ديالكم. je produis tu es le délégué des élèves de ton école يعني انت المسؤول ديال التلاميذ يعني رئيس القسم ديالك ديال المدرسه et tu es interviewé par le directeur يعني سولك المدير au sujet de la journée de la coopérative scolaire كيسولك المدير يعني في الموضوع ديال يعني في يعني اليوم ديال التعاون المدرسي la coopérative scolaire. Réponds à ces questions n'oublie pas d'argumenter tes réponses يعني غادي تجاوب دابا المدير كيسولك انت غادي تجاوبو. قال لك quel est votre programme pour la journée de la coopérative scolaire شنو هو البرنامج ديالك لهذا اليوم التعاون المدرسي يعني شنو موجد شنو غادي دير شنو غادي تقول له انت. غادي نقولوا له nous allons organiser plusieurs activités نضمنا مجموعه ديال الانشطه comme la plantation des arbustes يعني غرس داك الشجيرات الصغيره le dessin sur les murs يعني الرسم على الجدران et le nettoyage du jardin et de la cour de l'école des ordures يعني غنضفوا الحديقه والساحه ديال المدرسه من الازبال. Le directeur, quelles sont les personnes que vous avez invitées pour cette journée شكون هما الاشخاص اللي دعيتو لهذا النهار شكون اللي غادي يجي.
غادي نقولوا nous avons invité يعني عيطنا على le président de l'association des parents d'élèves رئيس جمعية الآباء التلاميذ آباء وأولياء التلاميذ les professeurs الأساتذة les élèves et leurs parents التلاميذ والآباء ديالهم. La question suivante غادي يقول لك pour la collecte des livres qu'avez-vous envisagé de faire à ce sujet بالنسبة لجمع الكتب شنو يعني فكرتوا ديروا بخصوص هذا الموضوع هذا؟ غادي نقولوا له فكرنا نديرو nous avons envisagé de ramasser une somme d'argent يعني نجمعوا واحد القدر ديال المال يعني غادي يعني يساهموا التلاميذ كل واحد غادي يجيب une somme d'argent pour acheter des livres يعني باش نشريو كتب des contes قصص et des bandes dessinées pour que tous les élèves puissent lire يعني باش جميع تلاميذ المدرسة يبقاو يقدروا يقراو ياخذوا قصص يقراوهم. داكوغ هذا هو la production de l'écrit ديالنا ساليناها. à la prochaine séance ان شاء الله.